যতননো খুলুমহা যত চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি ব্রকনা তিনি চুং প্রেস মিট খেমনি কারণ হিংকে বসে যত সারা ত্রিপুরানি ব্রকনো সিও এডিসি মাইমো 23 আগস্ট সালো এডিসি মাইও আবনরি সায়নো 2009 চিনি থুই থাंनाय স্বর্গীয় এনসি সার नि नेतृत्वे त्रिपुरा लैंड दाबिल दैसामो ओ दाबिल दैसामो सालनो पालन मानबो ए बिसकां 23 तारिख आगस्ट शनिबार जत्त त्रिपुरा हानि ब्रकनो हाये आरो जत्त पाल खेवे समर्थन खेये चिनि त्रिपुरा लैंड हानोमे मानबो ए जत्तनो फाइबे दिये काबोनि बो ए जों तिनियो प्रेस मिट मारखो जों তিনি রেইমনি কারণ রেইমনি সিংদে जों তিনিও আচলাই মুখে চিনি ইস্ট তেলেমরা ডিভিশন কমিটি বাই কেহা কাবवे যত হাস্তেনি ব্রকনো ন খাইমে ফাইতো হে কাবও মুখে जों আরো কোনো ক্রিলা চিওয়াত মানি ক্রয় তাও যতনো সিও ত্রিপুরা হানি ব্র শুধু একমাত্র আইপিএফ তিসমিন ত্রিপুরা ল্যান্ড নটিভি ফেমিনাই শুধু এডিসি এরিয়া নতয়ে जों ত্রিপুরা ল্যান্ড সাইও जों কোনো बेनी राज्य न लानिया बेनी देश न चुंसेनिया एकमात्र चिनि त्रिपुरा हाओ तृतीय एडिसि ये आलादा चुंगमाय मतो आबनो आलादा माय नम्ब पांदासे चुंग बुसकां 23 तारिख आगस्ट शनिबार चुंग जत्तनो फाइमे मानबो ए काबो आरो चुंगनो जत्त फाइये पाल रिफाइथो ये जत्त हानि ब्रकनो चुंग जायो हामबाय दिनैनि सांबादिक न चिनि बुसकांगो एडिसि मानमानि साल 23 आगस्ट 23 आगस्ट जों तेलेमुरा इस्ट डिविजन जों उ एस डिविजन जों जतन पालखाय थानानि बागै जों तिनि गेसा प्रेस मिट खायका ओ प्रेस मिटनो जों तिनि साखलायखा जोंनि तेलेमुरा डिविजन जों गारि जतन अलरेडी जों रिजार्भ खायका जों प्राय 1200 तुइनो जों तिनि আগরতলা থানায় আমনি লগে লগে ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি শুধু আইপিএফ টিসিমিয়া যত ত্রিপুরা সানি ত্রিপুরা ল্যান্ড হামজাক তংনাই যে তাকুক রকন কবগো বসকাংনি 23 আগস্ট ত্রিপুরা ল্যান্ড সানমানি সাল বা মানমানি দিন আ দিনো ফাयै মানজাক ফাইনানি বাগै বা আরো দলে দলে যোগনানি বাগै जों যতন आं कबक जाव आं ओ तेलामुरा इस्ट डिविजननि एडभाइजर कमिटिनि चेयरमैन नंगै न आं आपनि सामने जतन कबक जाव।